Minta seran? Minta ni? Ini bekas dari Ponsani edisi village ni, Puran Bani Bororok, Bazar Thanglai tong tabok, Maglum tuinya balayo, so porosong khlai, rasta klai, Nadi busuk kosto, Nadi. Ini tahu borok, mila kosto khlai pi balai nai tong tabok terus. Oh, falthai jorabo semai ses. Ini Monobongkol bazar video. Kurung 6 sini 10 tala time ses. Tahu already 9 bazai tong. 9 tamo, tabok tan. Tabok thangai phalai bu kuno borok ni bebsa phalni kosto nai. Bazar se lar falthai borok ni kuno ar manthai jaga dre manjong nai. 100 jaga drio 40 tia 20 tia arai jaga sokpai nai. Nedi joto poja bai Mebedi Sara bosor amahai ini magrum sra thlai sang arai sa obostha tong tei busuk to janade plat pura plat rong jatoi tauk jaw lam krei ini juk sang arai disa ini government kuno sam naimung krei Jadi, price ini yang tiap 40 poribat tong, Puranbari. Jadi, Itu kosto lama balai to, poza bai. Nanti menjadi kasangjak. Ini meski rana dua, meski duli. Baik saya order. Kiri tak baca apa? Yeah.